दर्पण बारिधि कहिले समुद्र जेते बेले पंडिते सूर्य उदय हुए बाली चारि समुद्र रे स्नान करी फेरी आसे ता माने बाली केडे बड़ वीर पंडित गोटे मर्कट होई सूर्य उदय पूर्व चारि समुद्र रे स्नान करी की फेरी आसे कवि लिखिले बात की पराय रिपु दर्शने थरित बाली की जे देखिबो ताकू बात जर होई जीवो काहेकि ना बाल पुष्प गंध प्राय बलार्धे हरित जेमिति आज्ञा सूर्यंकर ए जगत मध्य जेमिति पवन आंदोलित हेले प्रस्फुटित सुगंध भरा पुष्प मध्य अर्धेक बासना सुगंध को से हरण करे सेमिति बाली की जे देखिबो तार अधा बड़ बाली टाणी दबो कवि लिखिले बाली की देखिले बात जर होई जीवो देह कंपी जीव आज्ञा बाली रो केडो बड़ शक्ति आज्ञा देखंतु जेते बेले भगवान ब्राह्मण आज्ञा बाली की बद्ध कले बर पाइची जाकु जे देखिबो ताकु मारी दबो बर पाइची अधा बड़ टाणी दबो आज्ञा ताकु जे देखिबो किंतु भगवान महाकपटी के केमिति मरिबो के कम पाइबो के केउठी रहिबो काहाउ कोन दिया जीवो तार साइन हेल हबो ना तार बिना साइन रे किछ हबो आज्ञा बाली बड़ शक्तिशाली वस्तु कोन बंचिला भगवान बंचैबोनी ए पृथ्वी उद्धत पई उपयुक्त नुह पृथ्वी पापी पई आज्ञा ठीक हेइनी पृथ्वी की भगवान एते सुंदर तयारी करछि कोन अधर्म पई भगवान राम गोटी बाण रे मारी देले जो बाली की देखिला आज्ञा डर लागुथिला जो बाली देखिले अधा बड़ टाणी दउथिला ताकू भगवान गोटे बाण रे मारी देले गोटे बाण यथेष्ट होला सेइथि पई दिन कृष्ण कहिले कोला कपटी कुशली क्यामी रूपी जदुपति कपटी कुशली क्यामी रूपी जदुपति ले जेते बेले धरंती से कपटी कुशली कामी रूपी जदुपति भगवान को कह कि कपटी अछि भगवान को कि कपटी अछि भगवान को कि चालाकी अछि भगवान को कि कौशलिया अछि आज्ञा बाली तो बड़ चालाक भाबुथिला बड़ कौशलिया भाबुथिला मु चारि समुद्र रे स्नान करी कि आसुची बाली तो आज्ञा बड़ चालाक चतुर होई निजर भाई बहु होई देड़सुर होई भाई बहु को हरण कला भगवान गोटिए बाण रे ताकू बणिते मारी देले सेइथि पई ईश्वर को आख्या करे पणिते धूली दियंतु नाही आमे सिना काक चतुरिया मनीष अल्प बुद्धि हमर भगवान को अल्प बुद्धि आज्ञा तार कोन एटिके तिकी बुद्धि एडा बड़ विश्व को जे चलाउची ता बुद्धि कोन छोटिया सेइथि पई भगवान का आखिरे पणिते धूली दियंतुनी आमे जहा करू जे से देखुछ शास्त्र आपनकर कहिले बोला धन्य हे ईश्वर तुम बुद्धि का उसाला की परि गढिल मेघ मैं उजळ कळा औ आकाश रे गंजी देलो कोटि कोटि तारा औ की परि गढिल प्रभु बरसार धारा ये आखु गछ मूले देलो जगत रे जहा क्या विचित्रमय दृष्टि देखुचे आमे सबु से विश्व नियंतांकर चमत्कार आज्ञा तेणु भगवान राम बाली की गोटे सर रे मारी देले जेते बेले गोटे सर रे बाली पंडिते निहत हेबे पड़िला धराशायी हला भगवान राम एतिकी बेले बाली रो मुह को आसिले बाली सहित एते बेले मुहा मुही रामंकर हला बाली भगवान राम को इठी कहिला आज्ञा भंज लिखिले बोला विंश बाहुतर तारा बई बोला बादता सांगरे आगन करी बोला वृक्ष वंशरे गुप्ते रही तुही ये बाण बिंधिलु देहे रहे बाली कहला प्रभु मु तो गोटे मर्कट मोर अल्प बुद्धि रे मु बहुत पाप करिछि मु जानिछि किंतु तू पूरा विश्व ब्रह्मांड ठाकुर
ବିଂଶ ବାହୁ କଲେ 20 ହାତ ଯାହାର ସେ ହଉଛି ରାବଣ। ରାବଣ ହଉଛି ତୋ ଦାରା କହିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶତ୍ରୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରଣ କଲା ରାବଣ। ତୁ ତାକୁ ସିନା ମାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାଦ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗ ନ କରି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରି ତୁ ମତେ ମାରିଲୁ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଏମିତି ମାରିଲୁ ବୃକ୍ଷ ଦଂଶ ରୂପରେ ଗୁପ୍ତ ରହି ଅର୍ଥ ବିରାଡି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ତୁ ମତେ ମାରିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ହେଇକି ତ ମୁହଁରେ ଆସିକି ମାରିଥାନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷ ଦଂଶ ଅର୍ଥ ବିରାଡି ପରି ମତେ ମାରିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ହେଇକି ବିରାଡି ପରି ଲୁଚିକି ମୋର ବକ୍ଷକୁ ତୁ ସରବିଦ୍ଧ କଲୁ। ବୋଲେ ବୃକ୍ଷ ଦଂଶ ରୂପରେ ଗୁପ୍ତ ରହି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲୁ ଦେହରେ ହୋଇଯାଇ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଜା ଘରେ ବାଣକୁ ମାରିଲୁ ସେ ବାଣ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଲେ ଆଉ ବାହାରୁନି। ହେ ଏଡ ବଡ କପଟତା ମୋ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ କଲୁ ପ୍ରଭୁ? କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏଡ ବଡ ଦର୍ଶା ଏଡ ବଡ କପଟରେ ପକାଇ ଏଡ ବଡ ଦୁଃଖ ମତେ ଦେଲୁ? ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ଏତିକି ବେଳେ କହିଲେ, ବୋଲେ ବାଳି ବୃକ୍ଷ ଦଂଶ ବିରାଡି ପରି ଲୁଚିକି ମାରିଲୁ ମତେ ତୁ କହିଲୁ, ତୁ ନିଜକୁ ମର୍କଟ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ପାପ କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି କରୁନି, ପାପ କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁନି, ପାପ କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଆଗରେ ସମର୍ପିତ ହଉନି। ଭଗବାନ ତ ମହାମାୟା ବି ବଡ କପଟି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ପାପ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମାନୁ ନାହିଁ, ପାପ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଉନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆଉ ଟିକେ ମାୟା କଲେ, ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଗଲା ବଳ କୋଟି ସିଂହର କି ବାନରେ ଗଲା ବହେ ବସେ ରାଜନ ପଦବୀରେ ଗଲା ବହେ ସିନ୍ଧୁରେ କି ନୀତି ତର୍ପଣ ଇଏ ବାମା ଅନୁଜ ଭ୍ରାତାର ହରଣ। କବି ଲେଖିଲେ ବଳ କୋଟି ସିଂହର କି ବାନରେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡଠି ଅଛି। କୋଟି ସିଂହର ବଳ ଗୋଟେ ମର୍କଟ ଦେହରେ ହବ କେବେ? ବହେ ବସେ ରାଜନ ପଦବୀରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ରାଜା ହେଇଛି ଦେଖିଛୁ? ତା ମାନେ ଗୋଟେ ମର୍କଟ ତୁ ନୁହଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ମର୍କଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ କୋଟି ସିଂହର ବଳ ତୋଠି ନଥାନ୍ତା, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁ। ପୁଣି କବି ଲେଖିଲେ ବହେ ସିନ୍ଧୁରେ କି ନୀତି ତର୍ପଣ। ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ବାରିଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିଛି? ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ 4ଟା ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁ, ତା ମାନେ ତତେ ଧର୍ମ ଜଣା ଥିଲା। ବହେ ସିନ୍ଧୁରେ କି ନୀତି ତର୍ପଣ ବାମା ଅନୁଜ ଭ୍ରାତାର ହରଣ। ବାମା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅନୁଜ କହିଲେ ଭାଇ। ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ହରଣ କଲୁ। ଭଗବାନ ରାମ ବାଳିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଭାଇ ବୋହୂକୁ ହରଣ କଲୁ। କୋଟି ସିଂହର ବଳ ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଧର୍ମ ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ତତେ ନିୟମ ଜଣା ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ବାଳିର ପଣ୍ଡିତେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆଉ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାର କରି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ବାଳି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଶାଖା ମୃଗ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡର ଭାଇ ବୋହୂ, ନିଜ ଭଉଣୀ, ନିଜ ମା, ଏସବୁ ନିୟମ ଅଛି କି? ମାଙ୍କଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଶାଖା ମୃଗ ମର୍କଟ, ମତେ କଣ ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢଶୁର କଥା କହୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ କହିଲେ, ବୋଲେ ଅନୁଜ ବଧୁ ଭଗିନୀ ସୁତା ନାରୀ ଶୁଣ ଷଠ କନ୍ୟା ସମୟ ଚାରି ସରସି
पीड़ा समान ही अधमाही भला बिनु सत संग विवेक न होई ये राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिना सत संग रे विवेक आसीबनी आज्ञा ये पवित्र दरबार होची गोटे सत संग ये सत संग रे विवेक उदय हबो एठी एति विवेक आसीबनी आ बुद्धिटा केते बेले हबो कह सत्य कि नुह परहिते सरसी धर्म नाही भाई पर को सुख देबा होची धर्म पर को दुख देबा होची अधर्म पर को